হি মোরে কলা হাতি আইদে রাধা শুই দেইছু আমার ননির ছাতি ডাকুছ হি মোর কলা হাতি কুঞ্জদরে গলু কাজে মাতি উহুনি তুহুনি চালু কিয়া কন্দা খাই বলো হোলি দুহুলি চালু তুই তো পিয়া কন্দা খাই আরে কুঞ্জে কুঞ্জে রাধে কুঞ্জে কুঞ্জে কুনু দিন রাতি মোর কলা হাতি পিয়া যার গলু কাজ এবার কলা হাতি গোবিন্দ কিয়া তারে গলু কাজে মাতি মোর কলা হাতি পিয়া যার গলু কাজ মাতি আমার যেনকি বালিকা তার ছুটিকরণ আজ হচ্ছে না ইমর ময়ূর চুলিয়া কানু ইমর ময়ূর চুলিয়া কানু মোর জীবন রে এ মোর বাপ ধন রে হি মোর কলা কানু রে কলা কানুরে আহারে মোর জীবন ই মোর ময়ূর চুলিয়া কানু ই মোর ময়ূর চুলিয়া কানু মোর জীবন রে মোর বাপ ধন রে মোর কলা কানু রে তুই তো মোর জীবন তুই তো মোর প্রাণ ধন তুই তো মোর জীবন তুই তো মোর প্রাণ ধন ଧନେଶ୍ୱର ଖରସେଲ ନାମରେ କେତେ ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରଛନ୍ ତାଙ୍କ ସର୍ବପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଲମ୍ଦେ କବାର ପ୍ରେମ ସେ କବାର কি সকালুকে উঠাবা ততে কানু বলি ধরিয়া ততে কি গোপপুরর কাকুলি চালবাকে হাত ধরি আরে দুধ ভাত খুয়াই মাসে জনমামুকে দুধ ভাত খুয়াই মাসে জনমামুকে রে মোর বাপ ধন রে মোর কলা কানু রে তুই তো মোর জীবন তুই তো মোর প্রাণ ধন কইর বড়া ধন তুই মোর মিশিকে সন
কইর বড়া ধন তুহি মোর বেশি কে চান শোনা মা কানা সেটা নেই কহিলে কেন সাজ ঘর কে জুয়ে গলা ছেল নেই মারি করে মাংস খাইল দিনে ছদ্ম বেশ ধারণ কলে প্রভু নারায়ণ ଆଉ ଯୋଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି କରି ଦାନୀବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଘରକେ ଆସିছে କର୍ଣ୍ଣ ଗଲେ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଦାନୀ କିଏ ନେଇ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବ ନ ସହନ୍ତି କାହାରି ତ ଏନ୍ତା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ମୁଁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ତୋର ପୁଅ ଯେନ୍ ବିଶିକେଶନ ଅଛି ତାକୁ ମାରିକରି ମତେ ଦେବୁ ବେଲେ ମୁଇଁ ଖାଇକରି ଯିବି ଆଉ ଯଦି ନେଇ ଦେଇପାରୁ ବେଲେ ତୁ ସତ୍ୟ କରିଛୁ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ରାଜା ହେବୁ ବୋଇଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ତାର ପିଲାକେ ମାରିକରି ମାଂସ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣକୁ ସେଟା ବି ସାଙ୍ଗେ ବେ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଅଛୁ ତ ଚାରଟା ଥାଲି ନା କାଢବୁ ବୋଇଲେ ଆମେ ତ ତୁମେ ତ କହିଲ ଯେ ମୋର ପୁଅକେ ମାରିଦେଲି ତୁମେ ଖାଇକରି ତୁମେ ଘରକେ ଯିବ ଦିନ ବଗର୍ତ୍ତି ଗାନା ମେସେଜ ସର୍ଦାପୁରର ଦିନ ବଗର୍ତ୍ତି ନାମରେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୋଟି ପରମାୟ ଦେଇଥାନ୍ତ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ କବାର ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଛେଲ ନେଇ ମାରିକରି ତ ମାଂସ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ କାହାକେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଯେ ଚାରିଟା ଥାଳିରେ ବାଟି ଆଣ ହେଲେ হয় হয় প্রভু তুমি কহিল যে আমি তোমার লাগি নিজের পুয়কে কাটি দেনু আর তোমাকে মাংস দেইছি তুমি কହୁছ যে চারি থালি তুমি তো জনে লোক আছো নে ওয়ে বাবাজি তুমি মত মুদা পি করে আছো নাই 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 মুই জনে লোক নাই খায় আমি সমস্ত মিশি করে খাই মা এই কথা শুনলা পরে দানবীর হরিশ্চন্দ্র এবং পদ্মাবতী রানী সরি দানবীর কর্ণ এবং পদ্মাবতীঙ্কর মাটি পাদরু মাটি তল খসি গলা নিজর পুয়কে যেন পুয়কে 10 মাস 10 দিন গর্ভরে ধরি করে লক্ষে শিব পূজি করে পাইছে পুয় সে পুয়কে পুনি আমি মারি দেইছু আর সে পুয়র মাংসকে আমি খাইমা যদি নেই খাইবা বলে আমি তোমার ঘরে পলাই যাবি লাস্ট বাধ্য হলে খাবা বাধ্য হয়ে গলে কর্ণ এবং পদ্মাবতী তো যদি আমি মুড যদি ভিজেছু না बाल के खुराबा लगे हमको कहीं डर আছে ঠিক আছে রান্নু পাটনু যে নি হলো না পদ্মাবতী খাও চল যে তিনটা থালিতে নাই চারটা থালিতে বান্টি করে আনা শুনি করে আর আশ্চর্য হয়ে গেলে কর্ণ হয় গো তুমি কহিল যে তোমার লাগি আমি দুহে বি নিজের পুয়ার মাংসকে খাইমা ই 4 নম্বর থালিটা কহিল আমি দুইটা রাজা নাই তুমি গোটে 3 লোক আছো চতুর্থ থালি কিয়ে খাইবা নাই তোমার পুয়া বিসি কেশন के भी डाको से भी खाइबा তেনকে জানি পারলে যে ভগবানের মায়া ইটা গোটে মূর্খ লোকটে মোর পুয়কে কহলা कि आमे काटी करी तांको देइछु आ से कहू जे मोर पुयके डाक जे खाइबा नहीं नहीं तुम्हें जदि भक्ति मन रे भगवान को चाहूछ भक्ति मन रे तुमर पुयके जदि डाकब निहाती भाव सी आसबा तो कर्णर गर्व चुना करबा पई स्वयं नारायण छद्मवेश धारण करी मर्त्य के आसिक मांस भोग खाइथिले तो सेटा थिला माया गर्व जे कोनोसी जीव गर्व कले भगवान ताको गर्व चुना करे सेटा मांस खाइला बेले एक हीरा बड़ा धन तू ही मोर के साना दूध भात खुआई मत जन्म मुके दूध भात खुआई मत जन्म मुके रे मोर बाप धन रे मोर कला कालू रे तू ही तम जीव जीवन तू ही तमर प्राण धन तू ही तम जीव जीवन तू ही तमर प्राण धन जाऊछु चली जाऊछु चली ए मागो पारे दियो फूल फूली गो हमर गाती सरस्वती पूजा करले सरस्वती पूजा कोनु ई फाले हुलो हुली जानसन फाले लोग मोड़ा के बिचन
हाले लोग मोड़ा के बिछन गो मोड़ा के बागु बिने गो बेले आमर एरिया टिके टाउन एरिया किने पुता मित्र भानु माझी खैर पदर कलारे सम्मान रक्षा करी करी आमर माउसी खैर पदर रु आसी छन तांकर गां करण बाहली रु आसी छन हमर माउसी आ मोर गुटे झियो अछि मोर बड़ भाई मुई तो मैरिज नहीं करी मोर बड़ भाई तार झिया मोर पुत्रा टुकी हां लिप्सा रानी लिप्सा रानी से भी यूट्यूब रे बहुत वायरल हो गया तार वीडियो के बहुत पसंद करसन माउसी भी घरे भी बहुत देखसन खरपदा रो तांकर झियो भी आसी छन मोर भौणी तांकर मां मते निजर पुओ परी के मानथिले आ बहुत स्नेह करथिले के मान निजर झी बजा तुमके देख सकबो जी नहीं पुओ परी यहाँ देखले झियो हे छै सकाल पहले पुओ हे जेबे तांकर मां जिनटा कि मोर मां भी सेटा से वर्तमान स्वर्गत हे गले तो से मां को सदा सर्वदा स्वर्गरे सद्गति हो बोलो आनंद एक बार और मोर झियो लिप्सा रानी लागी हमर माउसी आ तांकर झियो मिसी करी गिफ्ट गुटे आनी दे ओइटा लिप्सा के दिछन के तुमके दिछन लिप्सा के दिछन मोर कहीं पाए में मते हंद्र दे पाए मोर झियो लिप्सा लागी इटा दे छ नेले तमर तुमके दिछन बेले इछन दूध का दूध दिछन पानी का पानी कर दी थी अच्छा फाड़ो पाड़ी देखो तो ए फाड़गो लियोर मां नहीं घरे फाड़मान हां घरे फाड़बो गुप्त कथा गुप्त रे थाए बोले कहला कि तुमके दिछन बेले जदी झियो लिप्सा के देबो जे फाड़बे बोल छ झियोटा दिथिले तुमके झियो परी का मानु छ और पुअर गिफ्ट दिथिते बेले तुमके पोहटा मोय कंफर्म हेबा लागि छ एटा घरे देख माजी ई राधा समस्त यहाँ दे मिसी करी मां सरस्वती कर पाई छोट छोट कुना कुनी भाई कर पाई ग्रामर सर्व देवा देवी पाई मां माने को समस्त को अनुरोध करमी समस्त हुला हुली देबे जानता हुलहुली दबो जे थोर पदर लोकंती झटकी झटकी कर पले आबार छे का हला रे बुआ बोली करे ई राधा बारी हमें जाओ छो चली जाओ छो चली मागो पार दियो हुलो हुली गो कलारे सम्मान रक्षा करी करे ये लिखी छन जेटा मास्टर लिखे लागु छै अक्षर सुंदर सुंदर गोल गोल होई छै पूरा गोल गोल लागो महाभारतर केते दिन युद्ध रे प्रबल चक्र ब्याण होइथिला सेही ब्याण रे केउ रथी उड़ी जाई केते योजना रे पड़िथिले दुर्योधन व्यास देवरे व्यास सरोवर रे लुचि थिले भीमसेन रड़ी किपरी पानी भीतर को किपरी सुना जाइथिला जमराज को केबेठू गोदरगोड़ा रोग होइथिला ओ तार चिकित्सा केबे होइथिला गौरवर्ण हेतु गौरी नाम ताहांकर काली नाम किंपा हेला प्रकाश तो कर यस यादे कृष्ण आसबे तापरे कुंज घरे पुणी थरे पुराण आरंभ हेबा आ ई प्रश्न उत्तर माने आमे कुंज घरे करम नहीं दिया जीवा यहाँ दे कुष्ट भगवान है बे आज हिमा चैत ओढ़े बाइला ना चैत फुटिला मनी माता माने चैत फुटिला मनी मा माने चैत फुटिला मनी चैत फुटिला मनी माता माने चैत फुटिला मनी मा माने चैत फुटिला मनी राधा बाई आवे जाऊ चोचरी राधा बाई आवे जाऊ चोचरी जाऊ चोचरी जाऊ चोचरी
বারে দিও হুলহুলি মাগো বারে